Assalamualaikum warahmatullah. This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is simple future tense. आज topic को बोधी number 9 लियारी simple future tense. लामी काला. सामने तू आई बोधी ज़माना. Verb form shall will plus verb form. इबो इधे simple future tense और verb form subject यार बाधा से verb form. I we subject যদি সে I we ওই দিতে গেলে I we আরা ইন্দিলা ওই দিতে গেলে এই ইভো ইদে ফার্স্ট পারসন সিঙ্গুলার হোক অথবা প্লুরাল হোক ইবার লাই ফার্স্ট পারসন দেহতে লাইবলি shall will plus verb form আইব ইয়ার বাদে সাবজেক্ট হি শি ইট তো কোন এম হি হিতে শি হিবা ইট হিয়ান ইন্দিলা যে সিঙ্গুলার আসছে দুইতে গেলে will plus verb form হইব you they a man name you second person they third person ইন্দিলা যে প্লুরাল আসছে দুইতে গেলে will plus verb আইব বাট কিন্তু I will লাসে ইবাতকালা will plus verb নই ইয়ানকদা আছে ধইলে সেন্টেন্সর স্ট্রাকচার সাইয়র যাচ্ছে সেন্টেন্স যেভাবে সুবিধা গরিতি হেভাবে সুবিধা লেবলি will plus verb আনি দি shall নো আনি দি যদি সে he shall will হিন্দিলা উদ্ধৃতি গিলে সেন্টেন্স কিয়র তাই ফরিবল লেখনা বেহা উদ্ধৃত লেবলি shall নো আনি আরে will plus verb আনি দি বাট কিন্তু এটা যাচ্ছে সিঙ্গুলার দে প্লুরালত হনো verb form change নইব জাস্ট চেঞ্জ হইব দে ফার্স্ট পারসনাল লেবলি shall will plus verb হইব দে ইয়ার বাদে আর যেদুন সাবজেক্ট আইব বেগিনলা will plus verb হইব লামি কালা আচিন্ডিং পুলোমি আলোগো পপে ইয়াডিং সিম্পল ফিউচার টেন্স গো আতুম পদি সামনে তু আইব দে জাবানা টাইমল লাইবলি সামনে তু আইব দে জাবানা টাইমল লাইবলি পুলোমি আলোগো গরিবদি হামরি পপে ইয়াডুন দেখাই লাইবলি সিম্পল ফিউচার টেন্স ওর দাসে ইস্তেমাল করা পড়িব এক্সাম্পল we will go to the zoo coming Sunday subject we আসছে তাহলে will plus go হতে দিবা verb to the zoo coming Sunday coming হতে দিব ইদে আসি বাস গালু সমরে দাহাত দি টাইমরে দাহাত দি Snuru di lami tnagunui nima tiyise uyendo tuame arada se aibode roibadin aibde roibadin sirihanat sayum obas galumya wajamya din palaling bab go simple future tense will plus verb to yad nisor watin sentence मध्ये अशी देवती गेली verb और ये simple future tense will plus verb इस्तेमाल करा फुरियो तले आरा साइन निसर वाटिंग की next लामी आइबोदी tomorrow मन्नापें आइद हलिया tonight इया अज्जारेक्ता soon मचाकिं पोद्दिरी नोती coming लामी आइबोदी Example sayara number 1 she will visit again next month tele subject case she আসছে verb form will plus visit হতে দিব ইদে verb next হতে দিব ইদে আসিম্পা সেগালু she will visit again next month tuma di lami lama Chike me manenge I se homudo di alle tuame. Tuma di lami lama
Hibada se aibudi aibdi mashammade shiki mimanenge ise ho mudodi আগজবনার বর্মা দেশত ফুরন শর বাকিংমাদে বেরাইতো যাইব Number 2, tomorrow will be Sunday. Tomorrow will be Sunday. Tuli tomorrow hodi bide ashimpia se galum will plus b ashi will plus b. Yan b ashi di bide mim ba vise peshi di will plus b mim ba vise peshi manna penta nagni ni pimme ayidhella roibar oibo ayidhella roibar oibo. Number 3, we will go to the cinema tonight. Subject we ashe at the level will plus buff 1 ashe the go hodiba buff 1 tonight hodiba ashimpia ase galum snodo di nya yochin to arata se ajrekta bedu zayib. Number 4, he will start the work tomorrow. Subject he ashe at the level will plus start hodiba buff 1 tomorrow hodiba ashimpia ase galum teli imbe gune ide simple future tense tuzi manapen allow sadome itida se ayidhalla ham shuru goribo. Number 5, she will return soon. Subject he ashe at the level will plus return hodibo ide ei buff 1 soon hodibo ide ashimpia ase galum tumadi machakin pain lame hibada se boddirino ti wafesaibo. Remark simple future tense go going to plus buff 1 punzen pin lek piadi. Remark mada hode simple future tense ore going to plus buff 1 punzen luyo dahaj pare dahada. Example hondila sayara. Number 1, he is going to build a new house. Tuli subject he ashe yarbade going to build going to plus buff 1 ashe tuli ibeyo dodiki future tense simple future tense to the entitling saudame to the entitling saudami hitida se ekkannoya gorgoribo ite ekkannoya gorgoribo. Number 2, the building is going to fall down. Subject ke chef the building ashe teli going to plus buff 1 ashe fall hodiba buff 1 I aso au phule dawmi e gorgan bangi jabe e gorgan ki jabe bangi jabe koi. Number 3, she is going to buy a new horse a new blouse. Subject she at the level going to plus by hodiba buff 1 ashe de tumadi enji taitate wetawmi ibada se ogwanoya kikinibo bazu kinibo teli in beginning the future tense aja topic oi dektur channel nayo yuditigle subscribe gariba नया वीडियो विकल्प है बल्ला बोली डाको तो असदे बेल आइकन में से भी दिबा वीडियो पसंद लग देती है लाइक करिएगा शेयर करती क्यों न भूलिएगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।